እየያዙ ምንም ነገር ሳያጠፉ ታፍሰው ነው እስር ቤት ያደሩ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ምንም ነገር ሳያደርጉ ምንም ነገር ያሰራቸውን ሰው እንኳን እስከማያውቁ ድረስ ደርሶ እግዚአብሔር በስንት መከራ ተለቀቁ። እባክህን ጌታ እባክህን ይሄ ጭካኔ ይሄ ነገር ጌታ እስከ መቼ ነው? እግዚአብሔር እኛም ዋስትና የለንም በዚች ምድር ላይ። እግዚአብሔር ዋስትናችን አንተ ነህና ወዴት እንደምንሄድ ወዴት እንደምናመልጥ እግዚአብሔር አንተን እንድታዘጋጅልን መልካም ፍቃድ ይሁን። በእውነት ገና ብዙ ጊዜ ያለን ብለን ልናስብ እንችላለን፣ ግን የለንም። እግዚአብሔር እየተጠቃለለ እየመጣ ነው ያለው። የምንሰማ ነገሮች አንድም ነገር የሚያስደስት ነገር የለም። እግዚአብሔር ሰይጣን በኃይል እግዚአብሔር ታጥቆ የሚሰራበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሁሌ ልባችን ያዝናል። እግዚአብሔር አምላኬ አባቴ እባክህን ጌታ ሆይ አንተን እንዳናሰድብ ሁሌ ጊዜ የፈለገ ነገር ቢመጣ አመስጋኞች እንድንሆን አንተ እርዳን። እግዚአብሔር በሽታም በዝቷል። እግዚአብሔር ብዙዎቻችን እየታመምን ያለ ነው። እግዚአብሔር ብዙዎቻችን እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ይመጣብናል። እግዚአብሔር ሆይ እንድናጉረመረምና ከመንገድ እንድንስት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያም ሆነ ይህ በሁሉም ነገር እንድናመሰግን አንተ እርዳን። እግዚአብሔር በዚህን ሰዓት ለተጨነቀች ነፍስ አንተ ድረስላቸው። እግዚአብሔር አንተ ማምለጫ መንገድ የምታዘጋጅ አምላክ ነውና እግዚአብሔር ማምለጫ መንገድ እንድታዘጋጅ መልካም ፍቃድ ይሁን። በእያንዳንዳችን ቤት አንተ ግባ። እግዚአብሔር እኛ ዝቅ እንበል። እግዚአብሔር ጠባቂያችን አንተ ነህና እግዚአብሔር ዋስትናችን አንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቀና ብለን አንተን ብቻ እንድናይ አንተ እርዳን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በአገልጋዮች በእውነት እንደዚህ ነገር ይጠነክራል፣ ግን እግዚአብሔር ባንተ ኃይል ድል ስለሚያደርጉ እግዚአብሔር ባንተ ስለሚያሸንፉ እግዚአብሔር አንተ በእውነት ከፊታቸው ስለምትሆን እናመሰግናለን። አሁንም አደራ አሳልፈን ሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አንተ እንድትጠብቃቸው መልካም ፍቃድ ይሁን። በየቤታችን አንተ ግባ። በየቤታችን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ያልተናገርን ብዙ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር የከበደን ሸክም የሆነብን ነገር አለ። አሁን እህቴ ስትናገር እኔ ልቤ ያዝን ነበር። እኚህ በእውነት በስራ ማጣት ምክንያት ራሳቸውን ያጠፉ ልጆችም ሲያወሩ ነበር ሰምቻለሁ። ይሄ ከወጣት በእውነት የሚያመልጥ አይደለምና ተስፋ በመቁረጥ እግዚአብሔር ትምህርት ጨርሶ ቤት በመቀመጥ ተስፋ በመቁረጥ ሌላ ነገር እንዳያስቡ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አንተ ያዛቸው፣ አንተ ተናገራቸው። እኛ እግዚአብሔር ልንመክራቸው ብለን ልናቆስ በእውነት ልናሳዝናቸው እንችላለን። አንተ ግን ትችልበታለህ፣ ታውቅበታለህ። እግዚአብሔር ሆይ መምጫህን አንተ አፋጥንልን ጌታ ሆይ። ልጆቻችን ሊሰርቁ ያሉትን ጌታ ሆይ በእውነት ክፉ መንፈስ እንዳይጠጋቸው አንተ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ በተለይ በቅርብ ጊዜ ራሱን ያጠፋ ልጅ 6 ዓመት ነው የተቀመጣሉ፣ ግን ከዩኒቨርሲቲ አንደኛ የሚወጣ ተሸላሚ በማዕረግ የተሸለመናል፣ ግን ስራ አጥተው እስካሁን ቁጭ ብሎ መጨረሻ ላይ ተስፋ በመቁረጥ የድሃ ልጅ ነው ወላጆቹን አለመርዳቱ ይሄንን ተሰምቶት ራሱን እንዳጠፋ ሰምተናልና እባክህን ጌታ ሆይ አንተ በእውነት ልጆቻችን በደም ሸፍናቸው። ክፉ ነገር ከፊታቸው በእውነት እንዲወገድ አንተ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ በመልካም ብቻ ማሰብ አንተን ተስፋ በማድረግ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ብቻ እንዲቆራኙ አንተ እርዳቸው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ካፋቸው የሚወጣ እኔ እጠፋለሁ ነው በእውነት ጌታ ሆይ ሰይጣን መንፈስ ነውና በመውጣታቸው በመግባታቸው ከነሱ ጋር እንድትሆንልን መልካም። በግቢያችን ደግሞ ዛሬ የሚያሳዝን ነገር ሰምቻለሁ። አንድ ልጅ ዊኬንድ ወጥቶ ራሱን አጠፋ። እባክህ ሰይጣን እንዲህ ነው ወጣቶችን እየቀረበ ያለው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሄ ልጅ ከመጀመሪያም ጀምሮ እኛ ጋር እንደተማረ አውቀዋለሁ። እግዚአብሔር አባቱ በግድ ነው ይዞት የወጣሉ። ዓርብ ዕለት ሲገባም ያው ቤት ውስጥ እንጀራ እናት ናት አሉ፣ አይስማሙም። በዛ ምክንያት ነው አዳሪ የገባ ነው የሚባለውና እግዚአብሔር አባቱ በራሱ በአባቱ መሳሪያ ራሱን እንዳጠፋ ሰማው ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ይሄ ልጅ መጀመሪያ ታሪኩን ባወቅኩ ኖሮ ጥሩ ነበር፣ አስተምሬዋለሁ። እውነት ለመናገር ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ አባቴ ለምን ወጣቶች ተስፋ በመቁረጥ እንደዚህ ያን ነገር ያደርጋሉ? በየቀኑ ያንተን ቃል እየሰሙ
በተለይ በዚህ ሳምንት በእውነት በአገልጋይ ብዙ ነገር እየተናገረ ነበረ፣ ብዙ ነገር እየሰሙ ነበረ። ግን የተስፋ መቁረጥ ሰይጣን እንዴት እንደቀረባቸው በእውነት እኔ በጣም ያሳዝናልና ይሄ ወጣት ራሱን አጥፍቷል። ለቀሩት ወጣት እናት አባት የሌላቸው ብዙዎች አሉ። ብዙ የሚያዝኑ ብዙዎች አሉ። ለነዚህ ልጆች እንድትደርስ መልካም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ እንድትደርስላቸው በእውነት ተስፋ እንድትሰጣቸው መልካም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እያንዳንዳችን እንግዲህ እግዚአብሔር በውስጣችን የሚመላለስ ጥያቄ በክርስቶስ ኢየሱስ አንተ መልስ እንድትሆንልን መልካም ፍቃድ ከሁሉም በላይ ጌታ ካንተ ጋር መጣበቅ እንድንችል ኃይል ጉልበት አንተ ስጠን። ሁሉ ጊዜ በፊት መጣታት እንድንችል አንተ እርዳን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ዘመናችን ሁሉ ጌታ ሆይ ያየን ያለነው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካንተ የሚለየንን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስን ከፊታችን አስወግድ። ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር እንድንጣበቅ አንተ እርዳን። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት እኛም ዋስትና የለንም። መቼ እንደሆነ ባናቅም ጊዜያቱ ምልክቶቹ ሁሉ ይናገራሉና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አዋቂ ናቸው የተባሉ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር የሚናገሩት ነገር አለ። እባክህን እንድትጠነቀቅልን መልካም ፍቃድ በስምህ ተጠርተን እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ ስምን ጠርተን እያገለገልንህ ያለ ከቤት እንዳንጠፋ ከፊት እንዳንጠፋ አንተ እርዳን። እግዚአብሔር የመጨረሻ ዘመን መሆኑን አውቀን የሰይጣንን እግዚአብሔር እቅድ ዓላማ እንዳንሰማ ካንተ ጋር ብቻ ጌታዊ መስማማት እንድንችል አንተ እርዳን። ዘመናችን ባርክ። ቅዱስ ስለስምህ አሜን። ኦሎጀቴ ለሶፈና በከንዲራቱ Uma waaqaaf lafa danda'aan hundumaa sadaati qulqulluu waaqa jiraata. Gaarummaaf gocha gaggeessaa kee hundumaaf si galateeffannaa galanni ulfinni teessoo jiraattu irratti siif haa ta'u. Eegdee tiksitee gaggeessitee biyya lafaa nagaa hin qabne kana keessatti nagaa guutuuf nagaa amansiisaa nuuf laattee irra lafaarra jiraanne akka si galateeffannuuf carraa akkasii kana waan nu laatteef galata siif dhiyeessinaa galanni ulfinni baraa hamma bara baraatti siif haa baay'atu. Olmaa keetu nurra baay'ata. Waan jennu hin qabnu waan siilaannu hin qabnu galata qofa nurraa barbaadda yaa Waaqayyo. Dhugaadha har'a ga'uun keenya sababa keetiini jiraachuun keenya sababa keetiini diinni keenya garaa nuuf laafeef miti guyyaa guyyaatti otoo boolli nuuf qotamuu kiyyoon nuuf diriiru ati garuu dabarsitee harka diinaatti nu laanne nu gargaartee nu eegdee ba'uuf galuu keenya hundumaa keessatti harka keenya nu qabdee waan ta'eef si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Gochaa nu gooteef yaa Waaqayyo gaarummaa nu goote hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu. Gaarii gooneef miti kan fuula kee duratti dhiyaanne otuma si yakkinu otuma si gaddisiisnu otuma boomii kee irra darbinu otuma dhiiga kee irra ejjennu fuula kee dura jirra. Ati waaqa dhiifamaati ati abbaa araaraati yaa Waaqayyo. Kanaaf yeroo kanatti si barbaaddanneerra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hadaraati gidduu keenyatti argama. Humna kee qofa barbaadna yaa Waaqayyo. Wal arguu dhufne nu iddoo kanatti si qofa barbaaddanna. Rakkina keenya hiphina keenya fuula kee duratti dhiyeeffachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamneerra. Yoo walitti himanne yaa gooftaa waa tokko waliif gochuu hin dandeenyu. Ati abbaa keenya waan taateef ati gaachana keenya waan taateetiif yaa Waaqayyo gaaffii keenyaaf deebii waan nuuf kennitu fuula kee duratti dhiyaanneerra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti gaaffii keenya nuuf deebisuun fedha kee naaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa macaa iddoo kanatti kan jilbeeffanne hunduma keenya nu beekta. Nuyi dadhabootaaf cubbamoota gaarii goone fuula kee duraatee hin qabnu dursa araara si gaafannaa. Orma miti kan si yakke orma miti kan maqaa kee balleesse orma miti yaa Waaqayyo gooftaa gufuu karaa duraa kan ta'e nuyi warra sitti waamamnee buddeen mana kee nyaannee mana kee keessa deddeebinudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nutti araarame. Araara barbaadna yeroo kanatti maqaa Yesuusiin ati nutti araarame. Si gaddisiisneerra yaa Waaqayyo gooftaa. Adaraa galmee jireenya keenya akka ati nuuf sakattaatu barbaanna. Dhugaadha yaa Waaqayyo garaan kee nutti gaddeera. Sababa keenyaatiif ergamoonni sabii guyyaa guyyaatti gabaasa gaddaa funaananii fuula kee duratti kan dhiyeessan baay'een isaa jira. Dhiifama si gaafanna maqaa gooftaa Yesuusiin ati nutti araarame. Otoo cubbuun keenya nuuf hin dhiifamin dhugaadha gaaffiin keenya deebii argachuu dhiisuu danda'a. Yoo ati gara keenya ilaalte yoo ati cubbuu keenya hunduma isaa nuuf dhiiste yaa Waaqayyo sirraatti deebii arganna waan ta'eetiif araara si gaafanna dursa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nutti araarame. Gara jireenya tokko keenya ati ilaali. Nu ijoollee keeti yaa Waaqayyo warra mana kee keessa jiraatu warra buddeen mana kee nyaatee jiraatudha malee
warra biyya lafaa duukaa fiigu miti kanaafiyyuu araara si gaafanna maqaa gooftaa yesuusin adaraati nutti araarame gara jireenya keenya ati ilaali gara gola keenya gara mana keenya ati ilaali sitti waamamne irraa ati abbaa keenya ati gaachana keenya waan taateef adaraa gara keenya akka ilaaltu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u addumaan immoo yaa qulqulluu waaqa jiraataa iddoo kanatti kan dhiyaanne hunduma keenya beektaa yaa waaqayyo gooftaa gaarii goone fuula kee duraatti hin qabnu kanaaf iyyuu fuula kee duratti of dhiyeessina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin adaraati gara keenya ilaali yaa waaqayyo mana kanaatiif si galateeffanna nagaa waan isaaniif laatteef ba'uuf galuu isaanii waan eegdeef ayyaana kee waan isaaniif baay'isteef fedhaaf jaalala keenaaf gaarummaa isaaniif gooteef maqaan kee haa eebbifamu yaa waaqayyo gooftaa maccaa fuula kee duratti kan dhiyeessinu obboleessa keenya yaa waaqayyo paastar Dassaaleen fuula kee duratti dhiyeessina hojjetaa keetii mana keetiif isa fo'atteetta guyyaa har'aa gidduu keenya taa'eera manni kun mana isaati iddoo xaxitsa waamtedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka isa gargaartu moo'ichaan akka isa dhaabdu iddoo isa waamtee ulfina kee irratti akka mul'istu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u mana isaa ati eebbisi ijoollota isaa ati eebbisi gaa'ela isaa ati eebbisi yaa waaqayyo gooftaa hojii keetiif yeroon oliif gadi fiigu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan isaaf ta'uu qabu adaraa akka isaaf laattu mana isaa akka gaggeessitu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u diina isaan lolu isaan mormu kallattii garaagaraan yaa waaqayyo gooftaa xiyya isaa gara isaaniitti kan darbatu guddina ijoollota isaanii nagaa qabaachuu ijoollota isaanii kan inaafu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan irraatii fageessi yaa waaqayyo ayyaana keetti isaaniif baay'isi harka wal qabatanii dhaabbachuu akka danda'aniif ati isaan gargaari akkasuma buleetti koo hubee fuula kee duratti dhiyeessa yaa waaqayyo gooftaa isheenis fuula kee duratti hojjettuu keeti garbittii keeti ishee fo'atteetta yaa waaqayyo adaraa ammallee jabeessitee akka ishee dhaabdu hojii keetiif ishee waamte yoo ta'e yaa waaqayyo hamma dhumaatti akka ishee jabeessitu fedha keenaaf haa ta'u qobaa ishee keessatti ati ishee gargaari harka ishee ati ishee qabi dadhabbii ishee ati ishee jabeessi waaqni koo akka lubbuu naaf kennuuf naaf kadhadhaa jetteetti yaa waaqayyo karaa ishee kan fayyuu qabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyuuf adaraati ishee gargaari harmee isheellee ati gargaari qobaa ishee yeroo isheen baatee galtutti yaa waaqayyo ati bukkee ishee dhaabadhu jabaadhu garbittii koo anu siif jira akka ittiin jettu yaa waaqayyo gooftaa maccaa jabaattee dhaabattee hojii kee siif hojjechuu akka dandeessuuf adaraati ishee gargaari akkuma kana obboleettii koo warqee fuula kee duratti dhiyeessa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara ishee akka ilaaltu ayyaana kee akka ishee fi baay'istu mana ishee jireenya ishee gaa'ela ishee akka eebbistu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u yaa gooftaa adaraa kadhataa fuula kee duratti dhiyeeffatteetti ani eenyummaa isaa hin beeku maqaa isaas hin beeku dhugaadha yaa waaqayyo gooftaa dargaggoota baay'eetu jira lafa kanarra rakkina garaagaraatiin kan qabaman sammuun isaanii yaa waaqayyo iddoo kan gadhiise baay'een jiru yaa waaqayyo obboleessi ishee kun maal akka inni ta'e ani hin beeku ati garuu beekta waan ta'eetiif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tooratti akka deebistu kaleessa eengadda lafa aarsaa keerra dhaabbatee si tajaajileera wangeela kee banee dubbifateera garuu har'ammoo seexanii yaa waaqayyotti dukkaneessuutiin ija fuula isaa jaamsee dhugaadha wangeela keessa dhugaa ta'e sobatti fakkeesseera waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabaa inni ittiin qabame maqaa Yesuusiin keessa akkasa hiiktu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u ija fuula isaa baname lafa kaleessa dhaabate iddoo aarsaa ilaale yaa waaqayyo abdii isaa si godhate haalli lafaa mijachuu baatus yaa waaqayyo itti hir'atus yaa waaqayyo argatus si qofa ilaalee dhaabachuu akka danda'u fadaraati isa gargaari warra of balleessan ilaalee abdii isaa akka hin kutanne yaa waaqayyo gooftaa maccaa duwwaa isaa ilaalee abdii isaa akka hin kutanne firoota isaa ilaalee abdii isaa akka hin kutanne yoo isaan jallinaan itti dhufan yaa waaqayyo inni moo'ichaan abdii si godhatee si qofa ilaallatee darbuu akka danda'u fadaraati isa gargaari garbittii kanaafis ati jabina kenni yaa waaqayyo gooftaa waa'ee isaa yeroo hunda fuula kee duratti dhiyeessuu akka dandeessu fadaraati ishee gargaari yaa waaqayyo seenaan isaa jijjiirame guyyaa biraammoo galataatiin fuula kee duratti akka dhiyaattu fadaraati ishee gargaari yaa waaqayyo gooftaa maccaa duwwaa namaa guutuu kan danda'u si qofaadha waan ta'eetiif hibboo namaa hiikuu kan danda'u si qofaadha waan ta'eetiif gurbaa kana lafanni jirutti ayyaanni keessaa fi akka baay'atu lafanni bayee galutti eegumsaaf kunuunsa addaa akka saafii gootu irriba isaa keessa raaste dammaqsite akka itti dubbattu jabaadhu garbicha koo anuu siif jira akka ittiin jettu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isa gargaari ayyaana kee ati saafii baay'isi akkasuma yaa waaqayyo gooftaa maccaa obboleettii koo Jigaayyoos fuula kee duratti dhiyeessa mana ishee jireenya ishee akka eebbistu fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u yaa gooftaa mana kee keessatti ijoollee ishee guddifatteetti yaa waaqayyo ammas sitti dabarsina ijoollota ishee wabii akka ishee fitaatu fannoo kee jala akka isaan tursitu mana kee keessa akka jiraatani haalli lafaa mijates mijachuu baates yaa waaqayyo abdii isaaniis godhachuu akka danda'aniif fadaraati isaan gargaari lafa isheen hojjettutti ayyaanni kee ishee fi haa baay'atu yaa waaqayyo yeroo baatu yeroo galtu yaa gooftaa gargaaraan ishee yeroo
yeroo ba'u yeroo gal yeroo fiigutti humna keetiin akka isa jabeessitu jabaadhu garbicha koo akka ittiin jettu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u gaaffii qabaachuu dandeessi baastee kan hin himanne yaa waaqayyo keessa ishee arguu kan danda'u si qofaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii garbittii kee akka deebistu fedha kee naaf haa ta'u ijoollota ishee ati gargaari daa'ima isheen qabdu eegichaaf kunuunsa addaati ishee fi godhi mana kee keessatti yaa waaqayyo akka guddatan akka eegamanii fadaraatti isaan gargaari ayyaana kee isaaniif baay'isi waan gootu hundumaaf immoo galanni siif haa ta'u akkasuma obboleettii koo maannis fuula kee duratti anneessa yaa waaqayyo yeroo isheen hojii isheetiif oliif gadi fiigdu ati immoo mana isheetti akka darbitu ijoollota ishee akka gargaartu dargaggoota kan harka isaanii akka isaan qabdu dargaggoota wantoota baay'eetu qabuudhaaf ariifata maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabaa diinaa fuula isaanii duraa kaastee hidhaa seexanni qopheesse fuula isaanii duraatii kaastee yaa waaqayyo gooftaa akka isaan gargaartu harka isaanii qabdee akka isaan gaggeessitu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u mana ishee ati eebbisi jireenya ishee ati eebbisi duwwaa ishee ati ishee fi guuti yaa waaqayyo gooftaa balaa diinni qopheesse moo karaatti waan hambisteef galatoomi yaa gooftaa akka diinni karoorfateef ani yoona kana hin jiru yookiin cabeera yookiin du'eeratteetti dhugaadha yaa waaqayyo gooftaa diinni garaa laafeef miti situ ishee gargaaree situ harka ishee qabe waan ta'eetiif har'a geessee har'a immoo galataan dhaabbatteetti galanni siif haa ta'u oolmaa ishee oolteef maqaan kee haa eebbifamu yaa waaqayyo gooftaa hojii guddaatu harka ishee irra jira daa'ima baay'eetu harka ishee keessa jira yoo rakkinni uumame hundumtuu gara ishee dhaqa dhugaadha nama taane otuma jirru yaa waaqayyo gooftaa otuma ishee gaddisiisnu nutis garaan keenya hin gadda maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jabinaan akka ishee gargaartu fedha kee naaf haa ta'u aangootti kennite kana keessatti humna ishee akka ishee fitaatu harka ishee akka ishee qabdu daa'imman yaa waaqayyo gooftaa isheen gaggeessitu hundumaa keessatti hafuurri kee qulqulluun akka ishee gargaaru fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u yeroo isheen oliif gadi fiigdutti eegichaaf kunuunsa addaati ishee fi godhi jabina ati ishee fi kenni nuyi yaa waaqayyo ishee ilaalleetu deddeebina isheen immoo si qofa ilaallatte deddeebi'uu akka dandeessuuf ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi akkasuma yaa waaqayyo gooftaa maccaa bulettii koo yaa waaqayyo taayyus fuula kee duratti dhiyeessa mana kee keessatti akka dhaabbattu mana kee keessatti ijoollee ishee akka guddifattuuf ishee gargaarte har'aan ishee geessetta waan baay'ee keessa ishee dabarsiteetta galanni siif haa ta'u ammallee ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi yaa waaqayyo gooftaa maccaa dargaggoota ishee fi laatte maqaa gooftaa Yesuusiin ati isaan eebbisi yeroo ba'an yeroo galan maqaa Yesuusiin ati eegichaaf kunuunsa addaati isaaniif godhi wanta isaaniif yaadde wanta isaaniif karoorsite yaa waaqayyo fiixaan akka isaaniif baastu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa maccaa yeroo gargaaraan ishee oliif gadi fiiganitti jabina akka isaaniif kaatu yaa waaqayyo gooftaa maccaa bara dadhabbiin isaanii kana keessatti hojii keetiif fiiguu dadhabee jedhanii nuffee hin jedhani yaa waaqayyo akka isaan gargaartu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u jaarsi guddaan kun halkan guutuu jilbeeffatanii yeroo bulanitti yaa waaqayyo gooftaa wanta isaan hojjetan hundumaa hin dhageenya situ isaan gargaareef malee jabina isaaniitiin miti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari kana caalaatti humna kee ati isaan hidhachiisi hojii kee haa hojjetanii ati isaan gargaari bara qabanitti siinaa tajaajilanii ati isaan gargaari ayyaana kee ati isaaniif baay'isi yaa waaqayyo gooftaa harka wal qabatanii dhaabbatanii ijoollota isaaniif fakkeenya ta'uu akka danda'aniif ati isaan gargaari yaa gooftaa akkasuma bulettii koo sannis fuula kee duratti dhiyeessa maqaa Yesuusiin ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi hamma ammaatti waan ishee gargaarteef galatoomi daa'ima ishee hamma ammaatti waan eegdeef galatoomi kanaa booddee hingaa akka jettu yaa waaqayyo gooftaa lafa daa'imni ishee ciistee ka'uu akka dandeessuuf jabinaan akka ishee qaqqabattu ogeessota keessan yaa waaqayyo gooftaa maccaa harka kee akkatti makattu ogeessi lafaa yoo nama sukkume nama cabsuus danda'a yaa waaqayyo nama fayyisuus danda'a ati garuu yoo nama qaqqabatte seenaa namaa jijjiirta wanti ati hin goone tokkollee hin jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboleettii koo yaa waaqayyo gooftaa daa'ima ishee dhukkubsattee sireerra jirtu maqaa Yesuusiin ati ishee fayyisi harka keetiin hiixadhu ati ishee qaqqabi seenaa isaanii ati jijjiiri mana isaanii ati jijjiiri yaa waaqayyo gooftaa obboleessa isheetiif maatii isheetiif garaan ishees gaddeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gadda garaa ishee akka ishee irraanfachiistu lafa obboleessi ishee hidhamee jirutti ayyaanni kee akka gargaaru fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u firdii jallinaa tusatti faradan ati immoo yaa waaqayyo gooftaa firdii jallinaa namarraa kaasutti beekta yaa waaqayyo gooftaa guyyaa har'aa kana kadhanni keenya dhaga'ame waan haaraa dhaga'uu akka dandeenyu fadaraati nu gargaari lafanni hidhamee jirutti harki kee hiixatee isaa qaqqabu eegichaaf kunuunsa addaati isaa fi godhi yaa waaqayyo innis eenyummaa kee baree iddoo sanaa bahee si galateeffachuu akka danda'u fadaraati isa gargaari ayyaana keeti isaa fi baay'isi yaa waaqayyo daa'ima ishee waan gargaarteefis galatoomi ammallee dargaggoota isheen qabdu irratti humna kee ati isaan hidhachiisi
qopheesti yaa waaqayyo yeroo ba'an yeroo galan afurri kee qulqulluun akka isaan gaggeessu ergamoota kee samaayii akka isaaniif ramaddu yaa waaqayyo ayyaana kee akka isaaniif baay'istu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u garbittii kana ati gargaari jabeessii ati ishee qabi daa'ima ishee ilaaltee abdii ishee akka hin kutanne hiriyoonni ishee nagaa ba'anii galu hiriyoonni ishee iddoo gaarii ga'aniiru jettee isheen immoo abdii ishee akkas hin kutannetti yaa waaqayyo waan gooteef situ beeka jettee si qofa ilaaltee dhaabachuu akka dandeessuuf ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi akkasuma yaa waaqayyo gooftaa harmee koo adde likkees ati gargaari hammaarratti waan ishee gaggeessiteef galatoomi ammallee ati itti darbi nageenyi ishee siin haa eegamu yeroo baatu yeroo galtu afurri kee qulqulluun akka ishee gaggeessu lafa hojjettutti ayyaanni kee akka ishee gargaaru fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u kaleessa eengada waan baay'ee irratti ishee gargaarte argineerra yeroo isheen si galateeffattu ammallee akka ishee gargaartu gaaffii ishee akka ishee fi deebistu hibboo ishee akka ishee fi hiiktu daa'ima isheen qabdullee akka eebbistu qormaata daa'imni ishee fuudhattee adeemaa jirtutti illee yaa waaqayyo akka ishee gargaartu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u isheenis yeroo hunda si galateeffachuu akka dandeessuuf ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi yaa waaqayyo nageenyi ishee siinaa eegamu ati ishee gargaari harka ishee ati ishee qabi akkasuma obboleetti koo yeroos ati gargaari kaayyoo diinaa karaatti waan hambisteef galatoomi daa'ima ishee waan fayyisteef galatoomi har'a daa'ima ishee qabattee gidduu keenyatti waan argamteef galanni siif haa ta'u maal siin jenna maal siif laanna maal nurraa barbaadda galata qofa nurraa feeta abbaa koo galanni ulfinni bara baraan siif haa baay'atu yaa waaqayyo gooftaa obboleessa keenya tsaggaa'ee fuula kee duratti dabarsina seexan hidhatee ka'eera jireenya isaa miidhuudhaaf garbicha kootte isa fo'atteetta isa waamteetta erga isa waamteeti hammaarratti isa gaggeessiteetta maqaa gooftaa yesus kiristoosiin ati isa gargaari ayyaana kee ati isaa fi baay'isi diina isa irratti hidhatee ka'e kaayyoon isaa akeekni isaa kan diigame haa ta'u cimina ishee ilaaltee dhaabachuu dandeessi dubartiin irratti kakattee kaate kun yaa waaqayyo moo'ichi garuu kan keeti nuyi si amananna meeshaa lolaa hin qabnu si malee yaa waaqayyo lolaan keenyi sidha kan nu lolan irra kan nuuf lolantu caala waan ta'eetiif maqaa gooftaa yesus kiristoosiin akka isaa fi dhaabattu fedha kee naaf haa ta'u akeekni diinaa haa diigamu kan irratti ka'e kan irratti qindaa'e akeekni isaanii karaa taafu yaa waaqayyo garbicha kee ati gargaari ayyaana kee ati isaa fi baay'isi boqonnaa ati isaa fi kenni rakkina kana ilaalee abdii akka hin kutannetti waaqni koo na faana jira jedhee yaa waaqayyo ba'uu galuu akka danda'u fadaraatti isa gargaari ayyaana kee ati isaa fi baay'isi rakkina kana ilaalanii akkas irratti hin gumgumne abdii isaanii akkas irraa hin kaafanne garaan isaanii akka hin madoofne yaa waaqayyo gooftaa daraatti isaan gargaari madhimmaan isaanii madaa'e ati qabbaneessi hiixadhuu isaan qaqqabadhu ayyaana keetti isaaniif baay'isi mana isaanii gaa'ela isaanii ati eebbisi yaa waaqayyo gooftaa akkasuma obboleetti koo hiburgaal fuula kee duratti dhiyeessa maqaa gooftaa yesus kiristoosiin ati ishee gargaari wanta ishee fi yaadde fiixaan ati ishee fi baasi yaa waaqayyo gooftaa maca'ee wanta jireenya ishee fi yaadde iddoo isheen buufachuu qabdu mana isheef qopheessite maqaa gooftaa yesuusin ati fiixaan baasi yaa waaqayyo gooftaa mooraal Firansii keessatti ishee ijaaramaa jedhamee dubbatameera seexanni garuu isa kana inaafeetu kallattii garaagaraatiin kiyyoo diriirsa maqaa gooftaa yesuusin akeeka diinaati ishee duraati kaasi yaa waaqayyo dhugaadha wanta isheef yaadde fiixaan ishee fi baaste lafa ati ishee fi qopheessite keessa dhaabattee si galateeffachuu akka dandeessuuf ati ishee gargaari obboleetti ishee tiringoo yaa waaqayyo gooftaa yeroo dhiyootti iddoo kanaati kaatee hadaraatti dura ishee darbi ayyaana kee ati ishee fi baay'isi lafa isheen deemtutti ayyaanni kee ishee haa gargaaru daa'imman qabatteetu deemte dhugaadha daa'imman baatanii manaa ba'uun hin ulfaata yaa waaqayyo gooftaa karaa amma kana ga'u miti biyya jijjiiruu miti qilleensa jijjiiruu miti yaa gooftaa dhugaadha manaa baanii hamma deebinee gallutti hamma akkana marakkisan hin beeknu hundumti keenyiyyuu maqaa gooftaa yesus kiristoosiin lafa isheen deemtutti ijoollota ishee akka gargaartu fedha kee naaf haa ta'u lafa deemtutti abdii ishee si godhattee dhaabachuu akka dandeessuuf ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi nagaan baatee lafa yaadde geessee si galateeffachuu akka dandeessuuf ati ishee gargaari ammallee yaa waaqayyo gooftaa maca'ee kan na bira dhufe jiratteetti ati moo'icha ishee fi kenni gatiitti bal'aa ishee fi kenni ayyaana kee ati ishee fi baay'isi yaa waaqayyo yeroo hunda akka si galateeffannuuf hunduma keenya ati nu gargaari yaa qulqulluu waaqa jiraataa obboleetti keenya addis maqaa gooftaa yesuusin ati ishee gargaari ayyaana kee ati ishee fi baay'isi yaa waaqayyo gooftaa mana kana keessatti ati ishee eebbisi yaa qulqulluu waaqa jiraataa ati ishee fi dhaabadhu ayyaana kee ati ishee fi baay'isi hunduma keenya nu gargaari akkasuma obboleettii koo yaa waaqayyo gooftaa macca maqaa ishee ati beekta gidduu keenya jirti maqaa gooftaa yesus kiristoosiin ati ishee gargaari
Pastor Warqooti gargaar mana saati gargaar ijoollota isheeti gargaar jireenya isheeti gargaar yaa gooftaa een maqaa ishee hunda gadhati garuu beekta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin isheetii dhaabadhu obboloota keenya gidduu keenya hin jirre boletti ko ayyaantu yaa waaqayyo iddoo isheen jirtu xat ishee gargaar yaa qulqulluu waaqa jiraataati isheefi dhaabadhu otoo iddoo kanatti argamuuf hawwii qabduuti garuu haalli isheefi hin mijanne iddoo kanatti hin argamne maqaa gooftaa Yesuusin iddoo isheen jirtu xat ishee gargaar warra nu gidduuti hafan lafa jiran xat isaa wajjiniin ta'i ayyaana keeti isaaniif baay'isi ana garbittii keessatti nagargaari rakkina dachee kana akka obbaafannuuf immoo dafiinuuf koostu dhufaatiin kee nuuf haa ariifatu yaa waaqayyo gooftaa ammasitti immoo harka wal qabannee dhaabanna maaloo ati nu gargaari yaa gooftaa daraat harka keenya nu qabi jabinaan ati nu dhaabi waan gootu waan hojjetu hundumaaf immoo ulfaadhu maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusin የምትሰማ የምትመልስ አባት ስላለህ ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ጸሎትን ችላ ብለህ የማታልፍ የእያንዳንዳችንን ሀሳብ የምትረዳ ጌታ ሆይ የሚያስፈልገንን ደግሞ በመስጠት ጌታ ኢየሱስ የምታረካን ውድ አባታችን እናመሰግንሃለን። እያመሰገን እንጸልያለን። የተደረገልን እጅግ ብዙ ነው። ባለውለታችን ብዙ አድርገህልናል። ተቆጥሮ የማያልቅ ተዘርዝሮ የማያልቅ ብዙ ውለት አለብን። ለዚህ ሁሉ ግን ተመስገን ብቻ ነው የምንለው። ሌላ ጠይቅምና ምስጋናችንን ተቀበል። እናሳዝንሃለን፣ እንበድልሃለን። ያንተን ፈቃድ ብዙ ጊዜ አንሞላም። እንደዛም ሆኖ ግን በእውነት አንተ ፊትህን አላጠቆርክብንም፣ ፊትህን አልመለስክም። ሁሉ ጊዜ በፈገግታ የምትቀበለን አባት ስላለህ ክብር ላንተ ይሁን። እነዚህ እህቶቼ በፊትህ ያቀረቡትን ሰምተሃል ጌታ ሆይ። እኛ ነገሮች ይገድቡናል፣ ላንሰማ እንችላለን። ነገር ግን በአንተ ፊት የቀረበውን ሁሉ እግዚአብሔር አባት ሆይ እንደተቀበልከን ግን አምነናል። እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ ስለምትለን ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በእውነት ጥያቄዎች አሉን፣ አጀንዳዎች አሉን። እያንዳንዳችን በፊትህ ያቀረብናቸውን አይተህልናል፣ እናመሰግንሃለን። ከኛ የሚጠበቀው ማመን ብቻ ነው። እግዚአብሔር አባት ሆይ እምነት ደግሞ አንተን ደስ ያሰኛል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ተብሎ ተጽፏልና በእምነታችን አንተን ደስ እያሰኘን ፈቃድህን እያደረግን ወደፊት መራመድ እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለሁ። ኢየሱስ እነዚህን እህቶችን በስም ታውቃቸዋለህ፣ የሚያስፈልጋቸውንም ታውቃለህ። ስለዚህ አባት እህታችን በቃል ተናግራለች፣ የሰጣሃትን አስተላልፋለች። ማንን ነው የምናስደስት በሚል ርዕስ ጌታ ሆይ የሰጣሃትን አስተላልፋለች። በእውነት ተሰተን በማገልገል አንተን ደስ ማሰኘት እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለሁ። የምናደርገው እያንዳንዱ ነገር አንተን የሚያስከብር የሚያስደስት፣ ለኛ ደግሞ ጥቅም ለሌሎች ደግሞ በረከት እንዲሆን እንድትረዳን እንጸልያለን። የተጠራነው ለዚህ ነው። መጠራታችንን አስተውለን ለአንተ ክብር ሁል ጊዜ መቆም እንድንችል ደስ እንድናሰኝህ በአገልግሎታችን እንድትባርከን እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ በአገልግሎት መስመር ላይ አስቀምጠህናል። ዝም ብለን ተራ ሰዎች አይደለንም። ለከበረ ስራ ጠርተህናልና በአገልግሎታችን አንተን አስከብረን ማለፍ እንድንችል እንድትረዳን እጸልያለሁ። አንተን ለማገልገል ጎንበስ ቀና የሚሉትን ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን አገልጋዮችህን በተለየ ሁኔታ እንድታስባቸው እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ያለውን ግድድሮች ሁሉ በእውነት በአንተ ኃይል መቋቋም የሚችሉበትን ጸጋ እንድታበዛላቸው እጸልያለሁ። አገልግሎት ማለት አልጋ ላልጋ አይደለም። ብዙ ግድድሮች አለበት። ጠላት ደግሞ ትኩረት የሚያደርገው በአገልጋዮች ላይ ነው። ሌላው ተራውን ሰው ግን ብዙም አይገዳደርም። ነገር ግን ይሄ ሊሆን ግድ ነው። እግዚአብሔር አባት ሆይ ግን የምናመልክህ አምላክ ከሁሉም በላይ ነህ። አገልጋዮችም አንተን ተስፋ አድርገው ነው የሚጓዙት። ስለዚህ አንተን የያዘ ደግሞ አይሸነፍም። ስለዚህ አባቱ ግድድሮች እየገጠማቸው ያሉትን አገልጋዮች በሙሉ ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ጌታ ሆይ የሰልፉ መሪ አንተ እንደሆንክ በማመን አንተን አስቀድመው እንዲወጡ
ሁላችንም እንድንወጣ እንድትረዳ እንጸልያለሁ። አንተ ከቀደምክ ደግሞ ጠላት ይሸነፋል። ስለዚህ አንተን ሁሉ ጊዜ ማስቀደም እንዲሆንልን እንድትረዳን እንጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባቱ ያላንተ ግን ምንም አይደለንም። ያላንተ አንድ እርምጃ እንኳን መራመድ አንችልም። ግን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን አንተን ካስቀደምን እንከብራለን፣ አንተንም እናስከብራለን፣ ጠላትም ያፍራል። ስለዚህ ጌታ ሆይ አደራ በጉዟችን አንተ እንድትቀድም እንጋብዝሃለን። ያላንተ ምንም አይደለንም። ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ይላል ቃልህና ሁልጊዜ አንተን እንድንጋብዝ እንድትረዳ እንጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ እነዚህን እህቶችን በስም አንተ ታውቃለህ። ሁሉንም እኔ እየጠራሁ በፊትህ ጉዳያቸውን ባላቀርብም የልባቸውን ሐሳብ ተመልክተህ ምላሽ እንድትሆናቸው ጸልያለሁ። እስካሁን ላደረክላቸው መልካም ነገር ሁሉ ተመስገን። አሁን ደግሞ እንዲደረግላቸው በፊት ያቀረቡትን አጀንዳ ሁሉ እንድታይላቸው ጸልያለሁ። በዚህ ቤት ደግሞ መገኘት ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ቤታቸውን ከፍተው የተቀበሉንን እነዚህ ወገኖችን ሁሉ መባረክን ባርካቸው። በጓዳቸው አንተ ተገኝ። ልጆቻቸውን አንተ ባርክ። ስራቸውን አንተ ባርክ። በሚያስፈልጋቸው ሁሉ እንድትገናኛቸው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ሁላችንም ስንወጣ ስንገባ ደምህ እየሸፈነን ክፉን እየተቋቋምክልን እያመለጥን ዛሬ ደርሰናል። እናመሰግናለን። ለወደፊቱም ደግሞ አንተ ታውቃለህ። የወደፊቱም ጉዟችንን ሁሉ ለአንተ እናስረክባለን። በጉዟችን አንተ እንድትቀድምልንና ካሰብክልን ቦታ ደርሰን ማረፍ እንድንችል እንድትረዳ እንጸልያለሁ። በዚህ ስፍራ መገኘት እየፈለጉ በተለያየ ምክንያት ያልመጡትን እህቶቼን ደግሞ እንድታስባቸው ጸልያለሁ። ሁላችንም እዚህ አይደለንም፣ የቀሩ አሉ። እነሱንም እኛም በምትጎበኝበት ጉብኝትህ እንድትጎበኛቸው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ኢየሩሳሌምንም ረድተሃት ግድድሮሹን ሁሉ አሸንፈህላት ልጇን ይዛ እዚህ እንድትገኝ ስለረዳሃት ተመስገን። ጌታ ሆይ ሌሎችም ቢሆን እንቅፋት ሳይገጥማቸው ቀርቶ አይደለም፣ ጥሰው ስለመጡ እናመሰግንሃለን። ሁላችንም የምንቀርበት ብዙ ምክንያት ነበረ። ነገር ግን ይሄ ይሻላል ብለን መምጣት ስለቻልን እናመሰግንሃለን። በመምጣታችን ደግሞ አልከሰርንም፣ እናመሰግንሃለን። በመገኘት ስለጎበኘህን ስምህ የተባረከ ይሁን። ጌታ ሆይ ሰኒንም ስለረዳሃት ተመስገን። በቤቷ ያለውን ሁኔታ ትመለከታለህ። አሁን ደግሞ ስለ ወንድሟም ያቀረበችውን ሰምተሃል። እግዚአብሔር አባት ሆይ በእውነት ጸጋህ እንዲበዛላት ሁሉን ነገር በጸጋ መሸከም እንድትችል እንድትረዳት ጸልያለሁ። በተለይ በልጇ በኩል በእምነት በኩል እግዚአብሔር አባት ሆይ የደረሰባቸውን ሁኔታ አንተ ታውቃለህ። እቺ ብላቴና ልጃችን ታዳጊ ልጃችን እግዚአብሔር አባት ሆይ የቆየችበትን ሁኔታ ታውቃለህ። የሰማ አባት አሁን ደግሞ ለውጥ እንዳለ ሰምቻለሁ። አመሰግንሃለሁ። ፍጹም ተፈውሳ ወጥታ ገብታ እንድታገለግልህ መማር ካለባት እንድትማር መስራት ካለባት እንድትሰራ በቤትህም ደግሞ እንድታገለግል ጤንነቷ እንዲመለስ እንድትረዳት ጸልያለሁ። የእንደገና አምላክችን ብላቴና እንድትጎበኛት ጸልያለሁ። አሁን ላለችበት ሁኔታ ስምህ ይባረክ። ከዚህ የበለጠ ጌታ ሆይ በሙሉ ፈውስ ጎብኝታት መቆም እንድትችል እንድትረዳት ጸልያለሁ። በሁሉም አመስግኑ ተብሎ ተጽፏል። ብንታመምም ጤና ብናገኝም እግዚአብሔር አባት በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆንም ሁሌ ግን አመስጋኝ መሆን እንድንችል አንተ እርዳን። ጌታ ሆይ ወንድማችንን ደግሞ ነፃ እንድታወጣው እንጸልያለን። የሰማ አባት እኛ ሁኔታውን አናውቅም፣ ያለበትን ሁኔታ እንታውቅ አንተ ብቻ ነህ። ነገር ግን እግዚአብሔር አባት ሆይ የእህቴ ጸሎት ተመልሶ ግን ሌላ ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ አዲስ ምስጋናን ይዛ በፊት እንድትመጣ እንድትረዳት ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ወርቅዬም ደግሞ ያቀረበችውን ሰምተሃል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ለሷም የልቧን ሐሳብ እንድትሞላላት ጸልያለሁ። ለሆነው ነገር እያመሰገነች ደግሞ እንዲሆንላት የምትጠብቀውን በጊዜው እንድታደርግላት ጸልያለሁ። ሌሎችም እህቶቼ ጌታ ሆይ ያደረክላቸው ብዙ ነገር አለ፣ ባለውለታ ነህ። ስለዚህ ጌታ ሆይ ያደረክላቸው እያመሰገኑ የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ በጊዜው ታደርጋለህና በመጠበቂያቸው ሆነው እንዲጠብቁ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። እኔም በግሌ ስለምታደርግልኝ ቸርነት አመሰግንሃለሁ። ስለ ጤንነት የተመስገን፣ ስለምወጣ ስለምገባ ስለምንቀሳቀስ ክብር ላንተ ይሁን። በቤቴም ስላደረክልኝ ቸርነት አመሰግንሃለሁ። እናቴንም ስለፈወስ ተመስገን። አሁንም ፍጹም ፈውስ እንዲሰማት እንድትረዳት ጸልያለሁ። አባት ሆይ ከምንም በላይ ጌታ ሆይ መንፈሳዊ ጤንነት ለሁላችን ያስፈልገናል። ጌታ ሆይ መንፈሳዊ ህይወታችን ለሌሎች ምሳሌ
እስኪሆን ድረስ የተለወጠ እንዲሆን እንድትረዳን ጌታ ሆይ በለውጥ እንድታራምደን ሁልጊዜ ያው እንዳንሆን በተለመደ ያናኗር ዘይቤ ከመኖር እንድትታደገን ለሌሎች ምሳሌ በመሆን ጌታ ሆይ አንተን እያሳየን ወደፊት የምንራመድበትን ጸጋ እንድታበዛልን እጸልያለሁ። ምክንያቱም እንዳገልጋይ ከኛ ብዙ ነገር ይጠበቃል፣ ሰዎች ደግሞ ይመለከቱናል። ስለዚህ እውነተኛ ያንተ መሳሪያዎች፣ እውነተኛ ያንተ አገልጋዮች ሆነን የምንነበብ ደብዳቤዎች ሆነን ምሳሌ በመሆን ለሌሎች ጌታ ሆይ መሪ ሆነን እግዚአብሔር አባት ሆይ በቤት መኖር እንድንችል እንድትረዳን እኔ ጸልያለሁ። አባት ሆይ የቤተክርስቲያናችንን አደራ አንተ ተረከብ። በአራቱም አቅጣጫ ያለችውን ቤተክርስቲያናችን አስባት፣ ተልእኮዋን የምትፈጽምበት አቅም ስጣት። ጌታ ሆይ ስራህን የምትፈጽመው በዚች ቤተክርስቲያን በኩል ስለሆነ ጌታ ቤተክርስቲያን ሲባል ደግሞ እኛው ነንና ጌታ ሆይ ያንተ መሳሪያ ሆነን መገኘት እንድንችል እንድትረዳን ጸልያለሁ። ዘመኑን ደግሞ በጥበብ መዋጀት እንድንችል አንተ እርዳን። ጥበበኞች አድርገን፣ አስተዋዮች አድርገን እንደሚገባ መኖር እንድንችል ጸጋ ይብዛልን። ደግሞ ስለ ነፍሳት ደግሞ አደራ ብለናል። ጌታ ሆይ የነፍሳትን አደራ ለአንተ እናስረክባለን። ጌታ ሆይ እኛ ተናግረን ሰዎችን ማሳመን አንችልም። ነገር ግን እኛን ተጠቅመህ መናገር ትችላለህና እኛን እንደ መሳሪያ እንድትጠቀመን እኔ ጸልያለሁ። ሰው ስለ መንፈሳዊ ነገር ሲነገሩ ማይሰማ ሆኗል። ለመንፈሳዊ ህይወት ቦታ ሰው ሊሰጥ አልቻለም። ተራው ነገር ጊዜያዊ ነገር ነው የሰውን አእምሮ ጠምዶ የያዘውና እግዚአብሔር አባት ሆይ እባክህን ለህይወታቸው ዋጋ መስጠት እንዲችሉ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። እኛንም እርዳን አባት ሆይ በእውነት ተናግረን ማሰማት የምንችልበትን ጸጋ አብዛለን። ተቀባይነትን ስጠን ጌታ ኢየሱስ ሆይ እንደኛ ኃጢአት ሳይሆን እንደ ቸርነት ብዛት ጌታ ኢየሱስ ሆይ ለተጠራንበት ዓላማ ገጣሚ ሆነን ምርኮን የምንሰበስብ መሆን እንድንችል እንድትረዳን እጸልያለሁ። በነፍሳት ባርከን አባት የተጠራነው ለዚህ ነው። የተሰማራነው ጌታ ሆይ በዚህ ዙሪያ ነው፣ በነፍሳት ዙሪያ ነውና በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጥከን እውነት ጌታ ሆይ ብዙዎችን ወደ መንግስት አድመን በምትገለጥበት ጊዜ የማናፍር ሰራተኞች ሆነን መገኘት እንድንችል አንተ እርዳን። ስለ ሁሉም ክብር ላንተ ይሁን። የጸሎታችን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ይታሰቡ። የቤተሰቦቻችንን አደራ አንተ ተረከብ። የልጆቻችንን አደራ አንተ ተረከብ። የወላጆቻችንን አደራ ሁሉ አንተ ተረከብ። እንግዲህ የሥራውን አደራ ሁሉ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። በስራችን አንተ ቅደምልን። ወንድሜ ጸግሽን አስበው፣ ትዕግስትን ጸጋህን አብዛለት፣ ነገሮችን የሚቋቋምበት ጸጋ አብዛለት። ይህንን ግድድሮሽ አልፎ ጌታ ሆይ ድል ነስቶ እንድናገኘው ወንድማችን እንድትረዳው ጸልያለሁ። አንዱ ለአንዱ ይጸልይ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ መደጋገፍን አንተ ስጠን። በዚህ ሰዓት ስንጸልይ ለልቡ ሰላም እንዲሰማው እንጸልያለን። እነዛን ምዕመኖች ደግሞ ማስተዋልን ስጣቸው። በእውነት ሊደግፉት ቀኝ እጁን ሊይዙት ሲገባ እንደገና ነገሩ እንዲቦረቦር ለማድረግ እንቅፋት የሆኑበትን ሁኔታ ትመለከታለህና እግዚአብሔር ሆይ ለነዛ ሰዎች ማስተዋል እንድትሰጣቸው እንጸልያለን። ችግር እንኳን ቢኖር ቀረብ ብሎ መመካከር ሲቻል እንደዚህ መቦጫጨቅ በእውነት አሳፋሪ ነገር ነውና እግዚአብሔር አባት ሆይ ለዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ እንድታመጣ እኔ ጸልያለሁ። የሚበጀውን አንተ ስራ። በሁሉም ቸርች ብዙ ችግር ይኖራል። ይችን እውነተኛ ቤተክርስቲያን ሰይጣን በጣም እየተገዳደራት ነው ያለው። ግድድሮሹ ጀምሯል፣ ከዚህ የባሰም ይመጣል። ስለዚህ ግን ለዚህ እንድታዘጋጀን መቋቋም የምንችልበትን ጸጋ እንድታበዛልን እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ከጠላት እይታ አንተ ሰውረን፣ ክፉን ያዝልን። ይህንን ክፉ የምንቋቋምበትን አቅም አብዛልን። የሁላችን መጨረሻ አምሮ ከመንግስት ደርሰን ደግሞ እርፍ ማለት እንድንችል አንተ እርዳን። ስለ ሁሉም ተመስገን። ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። የቀረውን ጊዜ ተረከብ፣ ፈቃድህን አድርግ፣ መጨረሻችን አሳምርልን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በዘላለም ፍቅርህ ስለወደድከን ስለመረጥከን ልጆች አድርገህ የልጅነት ማዕረግ ስለሰጠህን እድልና ፈንታ ዛሬም በእድሜያችን ስለጨመርክ ወጥተን ወደዚህ አቅደን እንድንመጣ በመንገዳችን የረዳህን እነዚህም የምንገባባቸውንም በሰላም ያቆየህልን አንተ ስለሆን ስምህ ይባረክ። ባንመቸን ስለተመቸህን ክብር ላንተ ይሁን። ማንነታችን ሳይገድብህ አንተ ለእኛ ዝቅ ብለህ ስለተሸከምከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።
ቢሆንም ባይሆንልንም አንተ መልካም አባት ስላለህ ክብር ላንተ ይሁን። ጸሎታችን ስላደመጥ ክብር ላንተ ይሁን። ሁሉንም በፈቃድህና በጊዜውና በሰዓቱ መልካም ስለምታደርግ አባታችን ተባረክ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። አባት እንግዲህ ዛሬ ጉድለታችን አሳይተናል። እኛ ሰውን ሳይሆን ከሰው መጠበቅ ሳይሆን ከሰው የሚጠብቅ የተረገመ ነው ብለህ በቃልህ አስቀምጠሃል። ሰው ይሰብራል እንጂ አይጠግንም። ስለዚህ ተስፋ ሰውን ስናደርግ ብዙ ጊዜ እንጎዳለን። በውጭ ሳይሆን በቤታችን እንጎዳለን። ስለዚህ ተስፋ አንተን ማድረግና አንተን የሚያስደስትህ ማድረግ እንዳለብን ስላስተማርከን ክብር ላንተ ይሁን። የተስፋ ቃል ስለሰጠህን እንድንቆም፣ እንድንጽናና፣ እንድንበረታ የረዳህን አንተ ስለሆን ክብር ላንተ ይሁን። ከነ ማንነታችን በፊት ቀርበናል። መልካም ስለሆነን አይደለም፣ ታማኝ ስለሆነን አይደለም፣ ታማኝ አባት ስላለህን ወደ አንተ ቀርበናል። ጌታ ኢየሱስ የእያንዳንዳችን ቋጠሮ የመፍታት አቅም ስላለህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ገና ሳንናገር የልባችን ስለምታውቅ ክብር ላንተ ይሁን። ለዚህ ቤት ላደረክላቸው መልካም ነገር ስምህ ይባረክ። ተስፋ ስለሆንኳቸው ካሉበት ከተወለዱበት ከሚኖሩበት ከርስታቸው ተነስተው የወጡት በአገልግሎት ነው። እስከ ዛሬ እየመራሃቸው ከፊት ስለነበርክናቸው ቢሞላም ባይሞላም ተስፋቸው ግን አንተ ስለነበርክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የልጆቻቸው ማደግ አንተ ስለሆን ክብር ላንተ ይሁን። አባት እዚህ በፊት የቀረቡ ብዙ ናቸው። ይህን ሁሉም ታውቃለህ። አንተ ሳታውቀው የሚሆን ነገር አንዳችም የለም። አንተ ታውቃለህ። ነገሮችን ሁሉ በጊዜ መልካም ስለምታደርግ አንተን እንጠብቃለን። ሁሉን መልካም የሆነውን ነገር እንድንሰማ የምትረዳን አንተ ስለሆን ክብር ላንተ ይሁን። ጌታዬ ሆይ በፊትህ የቀረብነው ታውቀናለህ። ደካማ ነን። የኔ ልብ ማንም አያውቅም፣ አንተ ታውቃለህ። የእህቶቼም ልብ አንተ ታውቃለህ። በፊትህ ቋጠሮ የሆነ በአብ ፊት ጸሎታችን እንዳይሰማ ግርዶሽ የሆነ የከለከለ በደል ኃጢአታችን በኢየሱስ ስም ይቅር በለን። ቋጠሮቹን በኢየሱስ ስም አንተ ፍታ። ክብራችን ሳይሆን ክብርህን እንድንገልጽ በኢየሱስ ስም እርዳን። ተንበርክከናል። በደል ኃጢአታችን በኢየሱስ ስም ተንበርክኮ ይቅር። በረከትህ አግኝተን እንድንነሳ እንድንቆም አቅም አንተ ሆነ። አንተ ገንባን። ጌታ ኢየሱስ አንተ ዳሰን። ውስጣችን አንተ ፈወስ። ለሁሉም እንድንመች እርዳን። የሚመጣ ነገር ሁሉ የምንቋቋምበት ኃይል አንተ ስጠን። ከምንም በላይ ጌታ ይሁን መገፋፋትን የሚመጣ ከቤት ነው። የምንገፋበትን ነገር አንተን መጠበቅ እንድንችል ትዕግስት እንድታላብሰን ነገሮቻችን አሳልፈን ለአንተ መስጠት እንድንችል በኢየሱስ ስም እርዳን። መሰብሰባችን የማይወድ ክፉ በኢየሱስ ስም የራቀ ይሁን። መሰብሰባችን ለበረከት አንተ አድርገው። አባት በፊትህ የቀረበው ስለ ጸጋ አንተ ታያለህ። አሉባልታ የማይሆን ነገር አላስተዋሉም እነዚህ ሰዎች። ክርስቶስ እባክህን ማስተዋል ጥበብ ለልጆች እንድሰጥ ለምናለሁ። ማንን እንደሚገፉ እንዲያውቁ እንድትረዳቸው ለምናለሁ። እውነተኛ ቀናት ከሆነ ጸጋ የሚያጠፋውን አቅርበው መናገር ይችላሉ፣ ይጸልያሉ፣ ይተጋሉ። ነገር ግን አላስተዋል። እንዲያስተውሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አንተ እርዳቸው። ሰው ሳይዳናቸው ራሳቸው መዳኘት እንዲችሉ አንተ እርዳቸው። በድለናል ብለው በቤትህ እንዲቀርቡ ምን እንደሚያደርጉ እንዲያስተውሉ በቤትህ ክፉ ነገር እንዳያደርጉ በኢየሱስ ስም አንተ እርዳቸው። ለምን እንደመጡ እንዲያስተውሉ ቤትህን መጥተው ጌታ ሆይ ራሳቸው ዝቅ አድርገው በረከትን መቀበል እንዲችሉ አንተ እርዳቸው። እባክህ ጌታ ኢየሱስ አይናቸው አንተ ክፈት፣ ልቦናቸው አንተ ክፈት፣ ማስተዋል አንተ ስጣቸው። ወንድሜንም ልቦና አስፋ፣ ትከሻው አንተ አስፋ። ጠላት የሚወረወርበትን ድንጋይ ጠጠሮች ጌታ ኢየሱስ የሚቋቋምበት ኃይል አንተ ስጠው። ትዕግስቱን አስፍተህ ሰው በመናገር ሳይሆን ራሳቸው ተናግረው እስከሚመጡ ድረስ ልቡን እንድታሰፋ እለምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ እባክህ አንተ አቋሙን የላላ ሳይሆን የጠነከረ ባንተ የዳበረ ባንተ የታሰረ እንዲሆን እንድትረዳው እለምናለሁ። እያንዳንዱ ጉዳይ በኢየሱስ ስም አንተ ተረከብ። በነገሮች በዛ ቦታ አንተ ተገለጽ። ያንን ቤተ ክርስቲያን በረከት ሊለቅም ጠላት ተዘጋጅቷል።
የጠላት መሳሪያ እንዳይሆኑ የሚመጡትን መልካም በረከት አግኝተው እንዲመለሱ በዛ ስፍራ አንተ ተገኝ። ክፉን አንተ አርቀው። በእያንዳንዳችን በአገልግሎት ላይ የሚመጡ ፍላጻዎች የምንቋቋሙበት ባለቤቶቻችን የሚቋቋሙበት ኃይል አንተ ስጣቸው። በድል አንተ አራምዳቸው። በረከትን አንተ ስጣቸው። መንፈስ ቅዱስ አንተ አላብሳቸው። ትዕግስትን አንተ ስጣቸው። ይህንን ትዕግስታቸው አበላሽቶ በረከትን ሊነጥቃቸው ይመጣል። በቅርብ በቤተሰብ በሆነ በቤተ ክርስቲያን በአገልጋዮች ነው ይህንን የሚቋቋሙበት የጠላትን ድምጽ የሚሰሙበትን ሳይሆን ያንተ ድምጽ የሚሰሙበት ኃይል አንተ አስታጥቃቸው። እህቶቼ በፊትህ ያቀረቡትን ጸሎት እንደ አንተ ፈቃድ እንድሰማ አባቴ ሆይ ወደህ ፈቅደህ አንተ የምትለው ሰምተን መጠበቅ እንድንችል በኢየሱስ ስም እርዳን። ስለ ትርንጎ ክብር ላንተ ይሁን። ብዙ ስትጸልይ ስለ ልጆቿ ልቧ ሲያዝን ነበረ። በዛ ያለውን ጦርነት በዛ ያለውን ውርወራ የልጆቿ ስለ ልቦና አቅጣጫ እንዳይስትል ነበረ። አሁንም ስለከፈትክላት በር እጅግ እያመሰገነ ወደምትሄድበት በረከትህን እንድትሰጣት ልጆቿን እንድትገነባ በፍቅር እንድታሳድጋቸው ጀመረችው ፍጻሜው ያማረ እንዲሆንላት እንማጸናለን። እንግዲህ እዛ የሚቀሩ ልጆችንም አንተ ማረፊያ እንዳዘጋጅላቸው ልባቸው የሚሰበር ሳይሆን ጌታዬ ሆይ የሚጠገኑበት በረከት ካንተ ይሆንላቸው። እህቴ ብጓልንም ልቧን አንተ አስፋ፣ ትከሻዋን አንተ አስፋ። በረከትህ ካንተ ይሆንላት። በሯን ከፍታ ስታስገባ ያንተ በረከት አንተ አስገባላት። የምትጸጸትበት ሳይሆን የምታመሰግንበት እንዲሆንላት አንተ እርዳት። እንግዲህ ወርቅሽም በፊትህ ያቀረበችው ወጣት ሲፈጠር ሲወለድ ታውቀዋለህ። ጌታ ኢየሱስ አንተ ተሸከመው። እኛ አቅም የለንም፣ አሳልፈን ላንተ እንሰጣለን። በክርስቶስ ኢየሱስም ይሄን ወጣት አንተ ተሸከመው። በረከቱ ተነጥቆ ሰላሙ ተነስቶ አለባልታ ቦታ እንዲሄድ የቀባኸው ቅባት እንዳይወዛ አድርጎታል ጠላት። በኢየሱስ ስም አንተ ቀድመህ ይሄ ልጅ አንተ ያዘው። ትናንት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ምስጋናችን ቅርብ እንድታደርገው እንማጸናሃለን። በኢየሱስ ስም ይሄ ልጅ አሳልፈን ሰጠን። ተረከብ። ልቧ አንተ አሳርፈው። ወላጆቹን ልብ አንተ አሳርፈው። ጠላት የሚዘባበትበት ያለባልታ ቦታ ወጥቆ ሳይሆን ትላንትና የሚያገለግለው ወጣት ተመለሰው ብለው እንዲያመሰግኑ እንትላላቸው ለምንሃለው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ታስብ። የሚፈሰው እንባ ደም አንተ ተረከብ። እባክህ ምድራችን አክል ዳማ ሆናል አንተ አንጻ። የዘላለም አባት አንተ አንጻ። በብዙ ቦታ የሚፈሰው ደም ታያለህ። እውነት ነው። አበከንቱ የሚፈሰው ደም አንተ ቁጠር። በቃ በል። መልካም አስተዳደር አንተ ስጠን። የዘላለም አባት አንተ ያስቀመጥከውንም ባሪያ አይኑን ክፈት። የሚሆነው የሚያይበት አይን አንተ ስጠው። በከንቱ የሚፈሰው ደም በቃ እንድትለው በነገሮች ሁሉ ቀድመህ እንድትወጣ እንማጸናለን። ለዚህ ቤት በሚያስፈልጋቸው እኛ ገብተን ወጥተናል። በረከትህን እንድትሰጣቸው ለምንሃለው። ልጆቻቸው በኢየሱስ ስም አንተ ባርክ። በስራ በትዳር በሁሉም አንተ ባርካቸው። ምስጋና ክብር ላንተ ይሁን። ጸልዩልን ያሉ የጸሎት አደራ ሰጡ። መጸለይ ሲገባን ጌታ ይሁን እኛ እንዘነጋለን። የዘነጋናቸው ሁሉ አንተ በቃልህ በቤትህ እንድታስባቸው ለምንሃለው። እንግዲህ ጸሎታችን ሙሉ አድርገህ ወደ አንተ ወደ አፊት እንድታቀርብልን እህቶቼ ያቀረቡት ሁሉ እንደ ፈቃድህ እንድታስብ በማዕከላችን ያልተገኙት ያሉበት ሁኔታ የምታውቅ አንተ እኛን በጎበኘህበት መንፈስ አንተ ጎብኛቸው። ቀጣይ እስከምንገናኝ በምስጋና አንተ አቁመን። ከፍ በል፣ እኛ ዝቅ እንበል። በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። Ayan.
ጨርስና እንትን እንላለን። በእግራችን እንቆምና እጅ ለእጃችን ተያይዘን የሚለውን 3 ዘመን በአባታችን ነው የጸሎት እንጨርሳለን። ሶስት የዘምረዋል። አላማችን ጽዮን አይደል? እዚህ ምድር ጋር አይደለም። አሁን የሰማነው ነገር ሁሉ የሚያልቀው እዚህ ነው አይደል? ስለዚህ የምናፍቀውን ሰማይ እግዚአብሔር እንዲህ እንደተያያዘን እንዲያደርሰን ታችሁ ነው። 1 2 3 እጅ ለእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን። በኢየሱስ ደም አንድ ሆነናል፣ አንለያይም፣ ተዋደናል። እጅ ለእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን። በኢየሱስ ደም አንድ ሆነናል፣ አንለያይም፣ ተዋደናል። እጅ ለእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን። በኢየሱስ ደም አንድ ሆነናል፣ አንለያይም፣ ተዋደናል። በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ።